Okay. Good morning, class. Morning, Mom. Okay. Good morning, class. Are you okay? Good morning, class. Hello. Have you a nice day? Hi. Nanda. Can you answer me? How are you, Nanda? Fine, Mom. Fine. Elvis, how are you? I'm good. Okay, good. Claudius, how are you, Claudius? Please turn off your microphone. Microphone? Okay. Hidupkan mikrofonnya, Claudius. Oh, I'm Claudius. fine, Ibu. I'm fine. Okay, thank you, Claudius. Okay, this is your first time and maybe you're so nervous. Okay, Ellen, how are you, Ellen? Fine, Mom. Fine, thank you. Okay, I'm so glad to see you today. And before we start our second meeting today, as usual, we will have a prayer for a moment. And now we start prayer. Oke, kita mulai berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, thank you very much. It's nice to see you again here. Oke, saya bahagia sekali bisa bertemu kalian hari ini. And Elvis, are you okay, Elvis? I am okay. Okay. Ellen, are you okay? I'm okay. Claudius. I'm okay. Okay, good. Okay. Well, we will start our second meeting and we still discuss about formal invitation letter. And I hope you still remember the material that we have learned last week. Okay? And before we are going to our lesson, what is the last lesson that we have learned last week? Kita bicara tentang apa minggu lalu? Invitation letter. Invitation letter. So what is invitation letter in Indonesia? Undangan, Ibu. Surat undangan. Okay. So you have to remember that invitation letter is surat undangan. So last week we talked about the kinds of invitation letter. For example, wedding invitation, birthday invitation, first communion invitation, okay, parents meeting or business meeting invitation. Masih ingat itu minggu lalu toh? Oke, masih ingat itu? Halo? Masih, Bu. Oke. Sekarang supaya tidak berlama-lama lagi, kita mulai dengan strukturnya. Oke. So, tujuan kita pada proses pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah untuk mempelajari tentang struktur dari surat undangan. So, the structure of invitation letter. Besides that, we learn about a language feature and the social function. Okay, as I said before, that social function is komunikatif, tujuan komunikatif. Okay, kalau language features-nya kita bicara tentang unsur kebahasaan apa saja yang ada dalam surat undangan. Nah, sekarang I want to share screen. Okay. Welcome Bertin Keledo. Okay. So I want to share screen. Okay.
Thank you very much. Thank you very much for your attention. And this one. What is invitation? Elvis, could you please read the sentence? Invitation is short message or request to invite relatives, friends or business relatives. Okay. Who wants to translate it in Indonesia? Mungkin ada yang mau menerjemahkan ini? Undangan adalah sebuah pesan singkat untuk kerabat Invitation adalah sebuah pesan singkat untuk mengundang kerabat, teman, atau rekan bisnis. Okay, dan rekan bisnis. Good. Thank you very much. So, what is invitation? Invitation is a short message or request to invite relative, friends, or business relatives. Jadi, undangan adalah pesan singkat seperti yang dikatakan Elvis untuk mengundang keluarga, teman, atau rekan kerja. So, next, we continue to the social function. Okay, social function of formal invitation letter. Okay, I want Ananda, please read this. To invite relatives, friends, or business relatives to formal events. Okay, good. To invite relatives, friends, or business relatives to formal events. Okay. Do you want to translate in Indonesia, Ananda? Untuk mengundang kerabat, teman, atau kerabat untuk dalam acara resmi, Bu. Dalam acara resmi. Bagus. Okay, so the social function of formal invitation letter is to invite relatives, friends, or business relatives to formal events. Okay, karena di sini formal invitation jadi eventsnya juga formal. Okay, karena acara resmi, karena di sini adalah acara resmi, jadi undangannya juga adalah undangan resmi. Thank you very much. So, next, if you have learned about the social function, so we turn to the structure of invitation, formal invitation. Okay, this is the first example. Okay, ini adalah contoh pertama. Okay. This is invitation to a wedding. So this is a wedding invitation. So, this is a wedding invitation. Okay. Kita sudah lihat. We can look from the picture. Kita bisa lihat di picture-nya ini bahwa ini, oh ini sudah wedding ini. Oke, ini dia punya undangan bentuknya dia sudah seperti ini. Nah, so the first one masih ingat struktur toh? Struktur itu, oke. Jadi, who wants to join us? Irma Ija. Okay, we continue. Okay, the first one is name of the host. Name of the host. What is name of the host in Indonesia? Name of the host. Nama pembuat. Nama dari yang mengundang. Okay, good. And the second was the phrasing of the invitation. Okay, kalimat yang digunakan untuk mengundang. Nah, di sini dia katakan cordially request the pleasure of your company. Oke, jadi di sini adalah frase atau kalimat untuk mengundang. And then on the wedding ceremony of their daughter. Nah, sekarang the third one is the kind of event. Apa arti dari the kind of event? Jenis peristiwa. Jenis peristiwanya. Oke, apa sih peristiwanya? Oke, ini undangan untuk apa ini? Nah, sekarang oke, lanjut. Kita lanjut. On Friday, the 12th of December. What is? Buat tanggal. Tanggal. Oke, bulan dan tanggal. So, what is in English? Date
And That. That Good. and Good. month. Good. Jadi ini Month. kalau di dalam surat ini disebut date saja. Oke. Jadi ada on Friday the 12th of December is a date. And then at 7 o'clock. Time. Waktu. Time. Good. Thank you. In Gedung Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Place. Place. Okay. Okay, good. Thank you. And then this, okay, yang ketujuh. Okay. Dinners will be reserved at, okay. Dinner will be reserved at 8 p.m. Okay. At 8 p.m. sharp. Dia katakan di sini makan malam akan disiapkan pada pukul 8 tepat. Sehingga ini disebut dengan special instruction. Special instruction. Jadi nanti kalian bisa lihat di bagian ketiga. Oke, Ibu, share screen lagi. Oke, contohnya ini. Sudah lihat? Sudah lihat? Jelas toh? Oke, is it clear? Yang di atas ini disebut dengan letter head. Oke? Letter head. Apa artinya bahasa Indonesianya? Kepala surat, Bu. Kepala Kop surat. surat. Kop surat. Oke, biasanya kalau dapat surat dari sekolah ada kop surat di atas itu SMA Santo Thomas Aquinas. Oke. Jadi pada heading, biasanya ada address of the host. Apa arti dari address of the host? Apa arti dari address Alamat of the tuan host? rumah. Alamat dari Alamat tuan rumah, Bu. pengundang. Alamat dari pengundang. Jadi contohnya seperti di sini, The Ohio Academy of Science. Di sini ada alamatnya. So, this is a letterhead. And then ada date-nya. Ini adalah kapan surat ini dibuat. Date. And then inside address. Nah, sekarang kita kembali ke sini. What is inside address? Inside address is address of the invitee. Address of the invitee. Nah, di sini kita lihat inside address-nya adalah alamat dari orang yang kita undang. Ngerti teh? Alamat dari orang yang kita undang. Selanjutnya ada yang disebut dengan salutation. Nah, salutation is opening greeting. What is opening greeting? Salam pembuka. Salam pembuka. Nah, di sini kita lihat. He said, "Dear Mr. Smith." Jadi yang disebut dengan salutation itu salam pembuka yang biasanya ada dear-nya itu. Misalnya Dear Intan, Dear Elvis, ada Dear siapa lagi? Ananda. So it's called yang ada dear-nya itu it's called salutation. Jadi itu yang disebut dengan salutation. And then body of the text of body of letter. Body of the letter. Nah, pada body of the letter ini give the details of the place
date, and time of the event, and other information related to the event. Okay, I want one of you to read this. What is body of letter? Dan surat, Bu. Okay. Badan sebuah surat Badan atau isi sebuah sebuah surat. isi sebuah surat. Yang bagi Thank you very isi. much. Okay. Please. Saya lihat dulu deh. Kalian. Vera, could you please read this? Gives the details. Coba baca itu. Halo, Vera. Tidak ada? Ada, Bu. Oke. Ya. Baca itu yang nomor 4. Baca yang nomor 4, Vera. Bisa? Vera? Halo, Vera. Coba baca itu, Vera. Vera, bisa baca itu? Oke. Tidak bisa, Bu. Hah? Badi dulu. Oke. Siapa yang mau membaca itu? Saya, Bu. Silakan. Body of the letter. Give the details of the place, date, and time of the event, and other information related to the event. Oke, thank you very much. Bisa artikan itu ke Indonesia? Can you translate it in Indonesia? Bisa memberikan rincian tempat, tanggal, dan waktu peristiwa dan informasi lain yang berkaitan dengan peristiwa. Thank you very much. Oke, good. Oke. Saya sangat senang sekali kalian mengerti, oke? Bisa menerjemahkan ini dengan cepat. Oke, jadi body of the text. Nah, kita kembali ke sini. Oke, ini yang disebut dengan body of text. Ada 4 sampai 4 paragraf di sini. Oke, jadi ini yang ada paragraf-paragrafnya ini masuk ke dalam body of text. Jadi dia akan menceritakan secara rinci tentang waktu, tempat, dan apa saja isi dari undangan tersebut. Oke, and then ada yang disebut dengan complimentary closing. Oke, sincerely yours, sincerely, dan yang lain-lainnya. Ini masuk ke dalam complimentary closing. Lalu ada yang macam cacing ini disebut dengan signature. Apa artinya signature? Tanda tangan, Bu. Tanda tangan. Lalu ada type name atau nama dari orang yang bertanda tangan di atas ini. Oke? Ya, ini adalah salah satu bentuk. Kalau yang tadi wedding, yang ini adalah business letter. Oke? Business invitation letter. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Sedikit lagi kita ke sini. Language feature. Oke. What is language feature? Apa tadi language feature? Struktur kebahasaan, Bu. Struktur. Oke, ada lagi? Ada lagi? Struktur bahasa atau unsur kebahasaan.
Jadi language feature apa? Unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan. So, pada language feature dari invitation letter, kita menggunakan pertama tensesnya dulu. Oke. The tenses we use are simple present tense, okay, and simple future tense. Nah, pada simple future tense, simple present tense-nya, kita lihat rumusannya, subject, verb 1, dan object. Nah, kita lihat di sini, kita ambil contoh ini. Mr. and Miss Pujianto cordially request. Nah, sekarang kita lihat. Kata request itu adalah Elvis, matikan dulu sedikit. Oke, Oke, kita perhatikan sini. Mr. and Miss Pujianto cordially request. Nah, verb satunya ada di request ini. Karena Mr. and Miss Pujianto Oke, kita kembali ke sini. Jadi karena language features-nya menggunakan simple present tense, kita lihat di sini request adalah verb satunya. Karena yang mengundang adalah Mr. dan Miss Pujianto, Tuan dan Nyonya Pujianto. Jadi ini ada 2 orang, sehingga di sini tetap request. Oke, request. Tapi kalau misalnya yang mengundang hanya Tuan Pujianto saja, tanpa ada nyonyanya, misalnya Mr. Pujianto cordially, maka requestnya harus ditambah dengan S, karena dia jadi orang ketiga tunggal, dia mengundang, oke? Tapi karena di sini Mr. dan Miss, oke, sehingga di sini menjadi request, oke? I hope you can understand that. Jadi ini adalah bentuk dari simple present tense. Nah, sekarang the second tenses that we always use in invitation letter is simple future tense. Nah, rumusnya adalah subject plus will plus verb 1 plus object. Nah, sekarang di sini kita gunakan kata will. Ibu ambil contoh misalnya, I will invite you to my wedding party. Oke. I will invite you. Wedding party. Oke. Sekarang, what is the meaning of this sentence? I will invite you to my wedding party. Artinya apa ini? Saya akan mengundang kamu untuk hadir di pesta pernikahan saya. Oke, good. Jadi, I will. Nah, kalau begitu, apa arti dari kata will ini? What is the meaning of? Akan. Akan. Kalau akan itu kejadiannya sudah terjadi, sedang terjadi, atau masih belum terjadi? Masih belum terjadi, Bu. Masih belum terjadi. Ingat itu ya. Jadi, pada bentuk future artinya yang akan datang. Oke, simple future tense. Jadi kejadiannya belum terjadi. Oke, namun dia sudah mengundang. Nah, sehingga tidak pernah ada orang yang mengundang kita itu hari ini eventsnya, hari ini acaranya, hari ini baru diundang. Tidak pernah toh? Biasanya orang mengundang kita jauh-jauh hari sebelum acaranya terjadi. Sehingga di sini 2 tenses ini yang kita gunakan. Kita mengundang dia, oke? Kita mengundangnya di saat sekarang. Oke, ingat. Simple present tense. Kita mengundangnya sekarang, tapi kejadiannya masih terjadi di waktu yang akan datang. Do you understand that? Why we use these tenses? Oke, jadi kenapa kita gunakan 2 tenses ini? Yang pertama,
We invite someone right now. Kita mengundang seorang itu sekarang, tapi acaranya di events, akan dilangsungkan di waktu yang akan datang. Sudah mengerti itu ya? Sudah, Bu. Okay, good. Thank you. And then lexical feature. Artinya apa sih kalimat-kalimat yang digunakan pada undangan? Contohnya, we welcome you to attend the fundraising event organized. Oke, saya minta satu orang baca dulu. Ananda kah? Atau Intan kah? Coba baca example-nya. We welcome you to attend the fundraising event organized. Oke, thank you. Oke, ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Ibu minta lagi? Satu atau dua orang? We welcome you to attend the fundraising event organized. Oke, yang lain lagi? Supaya jangan hanya ibu saja yang ngomong. We welcome you to attend the fundraising event organized. Okay, thank you. Vera, do you want to read the sentence? Oke, sambil kalian cari, what is the meaning in Indonesia? Cari artinya. We welcome kami Ya, mungkin ada yang mau menerjemahkan. Ananda, ada Elvis, ada apa lagi nih? Ada Intan. Oke. Ada Karmilan. Oke, silakan. We welcome you to attend the fundraising event organized. Kami menyambut Anda untuk menghadiri acara peningkatan dana organisasi. Oke, thank you. Oke, ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Oke, sekarang saya minta Ananda coba baca yang kalimat showing expectation itu. Showing expectation of their presence. What is the meaning of this sentence? Showing expectation. Apa tadi? Apa expectation? What is Harapan, Bu. Harapan. Okay, so what is the meaning in Indonesia? Showing expectation. Menunjukkan harapan kehadiran. Menunjukkan harapan kehadiran. Kehadiran. Menunjukkan harapan atas their presence. Atas kehadirannya siapa? Kehadiran mereka, kehadiran orang yang diundang. Thank you very much. So, siapa yang mau membaca kalimat yang terakhir ini? Oke, kalimat terakhir. Wants to read this. It would be grateful if you could attend the program. Thank you very much. What the meaning in English? In Indonesia? Sorry. Akan bersyukur jika Anda bisa memprogram.
program. Bukan. Buatkan program. Oke, ada lagi yang lain. Good. Akan sangat berterima kasih jika Anda menghadiri suatu Program, menghadiri acara. acara. Oke. Menghadiri acara. Terima kasih banyak. Oke. Terima kasih untuk usahanya. Oke, sudah luar biasa. Dan selanjutnya pada language feature ini ada any condition and detail. Oke, detailed information. For example, dress code. Apa ini dress code? Nah, kamu anak muda pasti tahu nih. Dress Dress code. code. Nah. Oh, nanti kalau kode Kode berpakaian. kode berpakaian. For example, misalnya, acara ulang tahun kemerdekaan Indonesia. So, dress code-nya harus batik misalnya. Oke. Dress Aturan code berbusana. aturan berbusana atau misalnya dress code-nya hitam putih. Dress code-nya merah putih, misalnya bajunya merah, roknya putih, contohnya seperti itu. Oke, sudah ya? Detail. Oke, jadi ulang lagi tadi. Jadi any condition and detailed information itu contohnya ada pada dress code misalnya. Oke, dress code. Contohnya kalau misalnya ulang tahun kemerdekaan Indonesia, bajunya apa? Contohnya Elvis. Contohnya dress code-nya apa? Merah putih. Merah putih misalnya. Bajunya merah, roknya putih, contohnya seperti itu. Atau misalnya menghadiri sebuah acara bisnis misalnya, dress code-nya harus pakai baju batik atau harus pakai baju jas. Oke, dress code. Oke. Lalu yang paling penting adalah detailed information itu yang harus kamu tahu adalah kapan harinya, oke, tanggalnya, apa Dan lagi? tempat. Dan tempat. Oke. Dan tempat. Day, date, and place. And then the last one itu yang tadi saya katakan confirmation contact. Kalau di undangan tadi apa namanya? RSVP. RSVP. Oke. Jadi RSVP pada undangan atau confirmation contact ini sangat penting untuk mengkonfirmasi if you want to come, jika kamu mau datang atau you cannot come, kamu tidak dapat hadir pada acara tersebut. Oke? Sudah? Sampai di sini sudah mengerti? Mengerti, Bu. Ya, Bu. Oke. Oke, Ibu stop sharing dulu. Now the time for us to discuss. Oke, sampai di sini mungkin ada yang masih belum kalian mengerti dari materi invitation letter. Ada tidak materi yang belum kalian mengerti? Sudah mengerti? Oke, bagus. Untuk Indra Rahi, akhirnya engkau hadir juga. Saya sangat bersyukur sekali kau hadir tadi. Ada tidak yang kalian belum mengerti? Sudah mengerti, Bu. So you have understood about my explanation about invitation letter. So you have understood. Okay. Now, karena kalian sudah mengerti, coba buka LKPD yang Ibu kirimkan ke kalian. Sudah buka? Belum masuk, Bu. Belum masuk? Yakin Indra? Ibu kirimkan ini kemarin loh. Oh, yang kemarin, Bu. Yang ini. Ibu share screen dulu sedikit. Sudah, Bu. Sudah masuk.
Sudah lihat ini? Sudah, Bu. Okay. Now you need to work in pairs. Yang activity 1, kalian use the words in the right box. Jadi kalian gunakan yang A, B, C, D sampai Z ini untuk mengisi pada 1 sampai 10. Sudah dikerjakan? Belum, Bu. Belum, Bu. Okay. Next, have you done your homework that I give you last week? Sudah kerjakan tugasnya? Elvis, are you ready for your homework? Yes, I am ready, Mom. Okay. Jumarut, sudah selesaikan tugasnya? Ready, Mom. Ready, okay. Vera, are you ready? Ready, Vera? Bu. Okay. Well, we start to first activity. Okay. And for first activity, we start from Vera's group. Okay. Okay, this is the activity. Okay, I will share screen first. Okay. Can you see this? Can you see this? Bisa lihat ini? Yes, Mom. Okay, good. Well, Vera, okay, this you have work in pairs. Could you please answer the question from number 1 to number 10? Okay, please read the answer from your groups. Silakan untuk membaca nilainya, apa hasilnya? Oke. Baca hasilnya kita, Bu. Baca, oke. Baca dengan ini teksnya, lalu baca hasilnya. And the answer. Read the text and the answer. Okay. For example, to Mr. Ahmad Setiawan. Okay. Iya, Bu. Ya, lanjutkan. Silakan, Vera. MR Ahmad Setiawan. The Handmaster of ABC School, Bandung, Indonesia. Okay, good. Nomor 2, resepsi MR Setiawan. Nomor 3, on behalf of season. Next. Oh God, no.
Ini connected tapi pulsanya habis. Aduh, mati sudah nih. Tidak masuk lagi di sini. Oh my god, kenapa saya sebodoh ini? Oh ini deh. 1, 2, 3, 4 sampai 8. Okay. Now you have to read your pair works. Okay. From number 1 until number 10. Okay. Vera. Excuse me. Wait a moment. Wait a moment. Okay, Vera, can you see this picture? Can you see the text? Bisa lihat teksnya? Vera? Okay, you start now. Yep. 2. Kurang jelas ibu punya suara, Bu. Maksud ibu, kamu baca sudah dari nomor 1 sampai nomor 10. Iya, Bu. 2 Mr. Ahmad Setiawan. Mr. Ahmad Setiawan, ulangi. 2. Mr. Ahmad Setiawan. Nomor 2. The Headmaster of ABC School, Bandung, Indonesia. Nomor 2. Septi Mr. Pan. Nomor 3. One before of season 3 at Christina reading dan to read your rectangle and circle present as the portfolio. Evan Mike dan the hand S. School go up Jun Februari. It will be motive for issue of. Okay. Maybe we have a signal error. Okay, I can hear your voice clearly. Maybe you can repeat your answer, but I need Ananda. Can you help Vera? Ananda, Ya, Ibu. can you help Vera? Ananda. Okay. Ananda, can you help Vera because I can hear her voice clearly. Ibu tidak bisa mendengar suara dari Vera jelas. Mungkin Anda bisa membantu? Yes, I can. Okay, please Nanda. Okay, Vera, could you please turn off your microphone? Matikan dulu mikrofonnya, Vera. Terima kasih, Vera. Okay. Ya, Nanda, please. Number 1, the headmaster
Bandung, Indonesia. Number respected first gentleman. Number 3. On behalf of kids in the class, Science to class. Hmm. I'm reading this letter to request your respectable and honorable presence at number 4. Hmm. Farewell. Evans for my student. Good. The event is going to be held at number 5. School gate on number 6. June Hmm. 15, June 15, 2017. Good. Thank you. It will be motivating for students if you want to give use and have your them as our appreciate. Please send a number timely relay. Condition of availability and presence that we may finalize the rest of the event. You. Number 9. Sincerely, Anna Carlina. Don't Congress teacher of science to class. Thank you, Mom. Thank you very much. Thank you very much, Vera, and thank you very much, Nanda. So, Nanda and Vera have read the answer that we have worked in pairs from number 1 to number 10 at activity 1. Okay, now we continue to the second one and activity 2. Well, this is so simple. Okay, you just need to find the definition. Okay, between the first column, the left column, and the meaning of the definition is in right column. Okay, so you have to find the definition. Okay, so for number 1. I think number 1 we have noun. It's so simple and it's so easy to find. Number 1, Ellen. Okay. Ellen Kambrilan in activity 2. To ask or request someone to go to an event. Okay, the definition of what? Pasangannya yang mana? Invite. Hah? Pasangannya yang mana? Invitee or invite? Invite. Invitee, really? Invite. Oke. Kalau invitee ini orang yang kita undang. Orang yang kita undang. Oke, pintar Elvis. Invitee itu orang yang kita undang. Kalau invite itu mengundang, kita yang mengundang orang. Oke, mengundang kata kerja. Sedangkan kalau invite ini lebih ke nominal, orang yang kita undang. Oke, number 2. To get or be given something. Coba Derong, bisa baca ini? Elvis? Number 2. Okay. Yeah, Ellen, you want to try again? From your groups. Okay. Ellen. To get or be given something. Okay. Yeah. Where is his Receiver. receiver? Good. Thank you. Good, Kamrilan. And then an invited person.
Nah, ini tadi uninvited person. Yang mana itu? Number 3. Uninvited person. Invited. Good. Number 4. A planet, occasion, or activity. Okay, where is Event. Ivan? Good, thank you. Number 5. Number. A greeting in words or action or the word as at the beginning of solution. Okay. Could you repeat it? Number 5. Number 5. Ulangi lagi. Solution. Apa? A Selalu? greeting in words or action or the words at the beginning of a letter or speech. Okay, so what is it? Solution. Salutation. Good. And next, 6. The main part of a book, article 8. Body of letter. Body Body of letter. of letter. Letter. Okay. 7. The top part of a page of writing people where the name and address of a person or business is printed. Okay. Letter. Yes. Good. Good. Pintar. Good job, Ellen. Number 8. Your name written by yourself, always in the same way, usually to show that something has been written or agreed by you. So where is Signature. signature? Good. Ulangi, Ellen. Signature. 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 Ellen? Signature. Signature. Okay. Number 9. The last one. A numbered day in a month, often given with a combination of the name of the month and the year. So what is it? Day 2. Good job, Ellen. Thank you very much. Okay. We have done the activity 2. Now we continue to the activity 3. Okay. I will press enter first. Okay. So I have divided you into group. Okay. So identify, number 3, identify the structure of the letter below. Okay. Who wants to answer activity 3? Elvis? Hi, Elvis. Yes, Where ma'am. are Yes, you, ma'am. Elvis? Okay, good. Okay, we now continue to activity 3, and can you please answer the question? Number 1 Okay. has Hi. PT Marujaya Bangor Street number 436 Good. Soekarno Hatta Bandung 28964. Thank you. Number number 2 inside address. Miss Dea Fitria, President of PT Suka Juara Permata, Melati Street number 87, Yogyakarta 345341. Good. Number 3 date Wednesday November 16 2016. Okay. Number 4. Number 4 salutation. Dear Mr. Fitria,
Number 5, time. It is with great pleasure that we request your company in Maju Giants annual kitty dinner on February 18, 2017 at 7. Okay. Good. This year, we have decided to support wonderful work of Rumah Kawan Kita that dedicated their time all build one 100,000 for the useful need. Our function this year will aim to raise awareness, money, and encourage that current campaign on of Rumah Kawan Kita, and their efforts. All charity will be held at Baron Hotel Bandung with a formal address code 16 but 1, 5 and 6 by text. All turkey dinner will be held at Baron Hotel Bandung with a formal dress code. We are enclosing program of events for the evening, so please be prompt on arrival. We anticipate to have over 5,000 people in attendance for this Maju Jaya annual charity dinner, and we are expecting you to be one of them. Okay, thank you, Elvis. So what is number 6, Elvis? What is number 6? 6 body text. Body text. Good, thank you. Number 7. Yeah, continue to number 7. Number 7. Presenting of the invitation. Presenting of the invitation. Percent of. Okay, I think that's all for today. Thank you for your attention, and I hope we can meet each other in the next meeting. And before we finish our lesson today, I want to ask Intan maybe to lead us and pray. Intan, pimpin doa. Intan? Indra saja, Indra kayaknya. Iya, Indra. Indra. Oke, Vera saja sudah. Vera yang hidup mikrofonnya. Vera. Vera. Halo. Halo. Iya, Oke, Bu. Vera pimpin kita dalam doa. Teman-teman dan Ibu Guru, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, kalau gitu terima kasih atas thank you for your participation for today. I think you can leave the room right now. Bisa tinggalkan sekarang. Oke, selamat siang. Ibu tunggu besok. Ya, Bu.